بكلمة مختصرة حول الموضوع فضل الأضحية وحكمها. أخونا الكريم كليم الله فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيد الثقلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع المبارك، إني قمت أمامكم لألقي كلمة مختصرة حول الموضوع فضل الأضحية وحكمها بتوفيق من ليس له شبيه ولا مثيل. أيها الجمع المبارك، إن الأضحية شعيرة من شعائر الله، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقد جعل الله لنا حسنة بكل شعرة أو صوف منها، كما جاء في رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. إن أفضل ما يقوم به المسلم في يوم عيد الأضحى المبارك هو التقرب إلى ربه بذبح الأضاحي، كما ورد في رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. إخوتي في الله، لقد شرع الله عز وجل الأضحية لحكم متعددة. أولا، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، وخاصة نعمة الحياة. ثانيا، التقرب إلى الله بالطاعات والعبادات. ثالثا، إحياء لذكرى سنة إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. رابعا، الإحسان بتوزيع لحم الأضحية على الفقراء والمساكين والمحتاجين. خامسا، تعزيز روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. وأساتذة الكرام، طلباء وأحبابي الكرام، أي الرشم نتوتيري قربان فضيلة الحكمة يعني فائدة كل شمن كشو مختصر هدايا الله بتوفيق من ليس له شبيه ولا مثيل. محترم سامعين، قربان هدايا الله تعالى نشاني أقول بتكون كان نشاني، يعني الله تعالى عبادة كل بتكون كان عبادة. إن القرآن الكريم مدى الله تبارك وتعالى فرمائه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الله تبارك وتعالى يهودي أي توارا لبلي موتره يانتو موتر موتره गुरु हज मोश कटुंगलाया Allah tabaraka wa taala होते आज मोटरे और गुरु मुशरे तोरण लगोली आज निशाना कोलबुत तुम्हारे दी लगुम फीहा खैर है जानवरों मादे तोरण लगोली बेशक शिबारा एक क्लासे पर गुरुस मल्लाह यालेहा सवाब तो तोरा अल्लाह नंगलोरे है जानवरों जबरदस्त समादे सब दिवादी अल्लाह जिक्र हो यान आर एरे भाग दलियो किंतु आरब देश मादे भाजा फैदा वजबत जुनूबा
जतमा दे जानवर ताकि गई यानी हुआ जबरे जतमा जुरा गई फकुलु मिनहा वातइमुल कानिआ वल मुहतर्रा तो थोड़े है जानवर तो है और जिंदगी की मांगे दे और मांगे दे जगों मिस्किन कला से ही नरे हबो कदालिका सखरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून हिंदिल्ला आय थोड़ा लगरे है जानवर रे थोड़ा फरमा बदल बना दी यानी थोड़ा ताबे बना दी थोड़ा ही तो फायदा हासिल करे भाव इंदाने की आलसे के सलाम से भारो सवारी के तले सवारी गोरी भारो है तो सला है भारो कुर्बानी के तले कुर्बानी गोरी भारो लअल्लकुम तशकुरून ताकि तोरा अल्लाह शुक्रिया करो हाल यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ये आर लवली जाहे जानवर प्रत्येकम कसरत सूरह बदला मादे खना करने के रखे इंदाने के हदीस शरीफ में है ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन कले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल करे या रसूलुल्लाह कुर्बानी हो दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो दे कुर्बानी हो दिया तुम्हारा बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एकन सुन्नत एकन तरीका सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन कला बर सवाल करते या रसूलुल्लाह हे कुर्बानी माजे आरला के आसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो दे हे कुर्बानी माजे तोरला कुर्बानी जानवर प्रत्येकन के सर्वदलम मादे एकन करने के आसे यार बादे सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन कले ताजुबे रे सवाल करते या रसूलुल्लाह प्रत्येकन उर बदलम मादे एकन करने के ताय बोले कि अल्लाह मोहदी कैसे तेरा डारो जिन्हें कि तुम बारगा मारे बुढ़े डारो जो देखना कर उन्हें बदला मारे देखना कर निकियो का आदत तो ये लोग हुदूर निकियो वाला तो तब ताजुबे रे साहब कराम को ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करते या रसूलुल्लाह प्रत्येकन उन्हें बदला मारे देखना कर निकिता बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते प्रत्येकन कैसे तो उन्हें बदला मारे देखना कर निकिता वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला कुर्बानी दिन আমারও কোন ভিতরে বেশি ফজলতরা আমলে মুসলমান আল্লাহ বলে কুরবানি করে আর জবা করে আর আল্লাহ তাআলা লয়রে ডাকে ইয়ানলে কুরবানি দিন বেশি ফজলতরা আমল জানি কি হাদিস শরীফ মধ্যে আছে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दे বনি আদম আল্লাহ কুরবানি দিন খুনবা হনদ দিন আর আল্লাহ তাআলা নজদিক বেশি পছন্দিদা আমল নাই यानी খুনবা হনলে বনি আদম আল্লাহ কুরবানি দিন আল্লাহ তাআলা নজদিক বেশি পছন্দিদা আমল আর হে জানোয়ার হিবারে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন হিবার শিক্ষা হ কষ্ট হ পুরুষ হ আনা দেবে আর হে জানোয়ার কোন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মেরে পরিবার আত্মাতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরবানি কবুল করে নিব ফতোই বুঝে আনাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বলা হে কুরবানি করে খুশি হ মোহতারাম সামিঈন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরবানির বেশি বেশি হিকমত কল ফায়দা কল मकसद कल मशरूत है फिर उधर एक नंबर मकसद है अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया की नियामतों पर दिए नियामत ही ना बोले शुक्रिया करो और हाथ बोले जान के आराम हयात जिंदगी दिए ये जिंदगी नियामत या ना शुक्रिया करो दो नंबर अल्लाह दे अल्लाह ताला इताअत पे इबादत करिया रे अल्लाह ताला इरादा करो तीन नंबर मकसद है आराम सरदार इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत रे तरीका रे याद करिया रे जिंदा करो जेतने के इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रे अल्लाह तबारक व तआला हुकुम दे निदर हुआ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रे जवाब अल्लाह कुर्बानी दे हे वाकया यान रे याद करो जिंदा करो सल नंबर मादे कुर्बानी गुस्तोक रे बात करिया रे जेने की गरीब क्लास है मिस्किन क्लास है इन रो एहसान करो हितर रे दियो रे इन रो एहसान करो फस नंबर मादे समाजर মানুষের কোন দরমিয়ান মাঝে একজনের মদদ করো আর ইত্তেফাক ওয়াদার জন্য কুওয়াত আছে ইয়ানোর মদদ করো কল্লা যদি কুরবানি করা লাগে তো গিলে কুরবানি গুস্ত যদি একজনের আর কোন জায়গা তো দিলে হে তোমার আদম দয়া মুহাব্বত পারিব জানা করে ইত্তেফাক মজবুত হবে জানি কারণ তো বেশি জরুরত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মরদ দেওয়ারে কুরবানি করে আরে কুরবান ফজলা করতে হিকমত কল ফায়দা কল হাসিল করে আরে দুনিয়াতে আল্লাহ তৌফিক এনায়েত ফরমাও وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزا الله تعالى أخانا الله كريم الله على ما أفادنا من كلمات نافعة وإرشادات مهمة
عسى الله تعالى أن ينفعنا بها آمين.